गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ डिसेम्बर 17 मंगलवार। आज सृष्टि हेब लघुचाप एमिति हेब जगा दर्शन आउ 24 घंटा थरिब ओडिशा। एबे मिलिबनी सुभद्रा टंका मागणा राशन सह 1000 टंका। चलतु देखा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। आज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेब। तमिलनाडु केरल रे प्रबल वर्षा आशंका अच्छी। आंध्र प्रदेश रे काँ भाँ वर्षा होई पारे। लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे आजिठु वर्षा आरंभ होई पारे। आज कोरापुट गजपति गंजाम पुरी और रायगड़ार किछि स्थान रे हालुका वर्षा होई पारे। 18 तारिख रे दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना अच्छी। रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। 19 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति और गंजाम जिले में हालुका वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर आज महाप्रभुंक दर्शन रे हेब परिवर्तन। महाप्रभुंक दर्शन करने हेले बाहर काठरू ही करने हेब। आउ भीतर काठ जाए श्रद्धालु जाइपारे नहीं। कारण आजिठारु श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य आरंभ होगाकू जाउछि। भारतीय प्रत्नतात्विक विभागर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ द्वारा यही मरामती कार्य हेब। यही समय रे बाहर काठरू महाप्रभु को दर्शन करिवे श्रद्धालु। शनिवार रविवार 31 डिसेम्बर नुआ वर्ष तथा जेउ दिन अधिक भक्तों भिड़ होइथिबो सेही दिन मरामती काम न करिबाकू निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर 24 घंटा शीत प्रकोप रे 4 जिला को येलो वार्निंग देला पाणीपाग विभाग। झारसुगुड़ा अनुगुल जगतसिंहपुर और सुंदरगढ़ को दिया जाउछि येलो वार्निंग। सेहीपरि 2 दिन घन कुहुड़ी पई कोरापुट कंधमाल जिला को करा जाइछि अलर्ट। काली परठारु तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री बढ़िबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। वर्तमान 10 डिग्री तले रेकर्ड होइछि 15 सहर। राति तापमात्रा अनुसार ओडिशार सबुठ ठंडा सहर जी उदयगिरीर तापमात्रा 5.2 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंती वर्तमान पई सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय किस्ती प्रदान को स्थगित रखा जाइछि। जांच प्रक्रिया चलीथिबारु चतुर्थ पर्याय स्थगित रहिछि। सब प्रकार जांच सरिले चतुर्थ पर्याय टंका प्रदान कराजियो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। 30 तारिख सुधा सब प्रकार जांच सरिबा आशा रहिछि बोली से कहिसंती। पूर्वरु डिसेम्बर 25 रे देबाकू कहिथिले। से आहुरी मध्य कहिसंती जे केवाईसी जांच समस्या थिबारु एबे 5,11,000 आवेदनकारी आउ एक सुजोग बायोमेट्रिक जरिया रे केवाईसी करिहेब। केवाईसी अपडेट होई नथिबारु अटकिछि एही समस्त आवेदन। ओटीपी जरिया रे केवाईसी करिथिले एबे बायोमेट्रिक जरिया रे केवाईसी करिबाकू पड़िबो। एही सबु केवाईसी जांच परे चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका दिया जिवो। अन्यपटे एबे जाए 31,000 महिला बाद पड़िछंती। सेमाने आउ थरे मध्य अभियोग करि पारिबे। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे राशन कार्ड धारी को मिलिबो बड़ भेटी। मागणा राशन सह मिली पारे 1000 टंका। जदि आपण मागणा राशन हिताधिकारी तेबे यही खबर आपणक पाई अत्यंत उपयोगी। कारण वर्तमान सरकार केवल राशन कार्ड रे गहम चाउल भली मागणा खाद्य सामग्री देबे नाही बरं प्रत्येक को 1000 टंका देबाकू योजना करुछंती। जेउ माने ई केवाईसी करिछंती केवल सेही लोक माने एही लाभ पाइबे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नुआ वर्ष पूर्वरु एही राशि ग्रहण करिवार घोषणा करा जाई पारे। तथापि सरकार कौनसी सरकारी घोषणा करि नाहांती। परवर्ती खबर पुरी बड़दाण्डरे बिक्री हेउथिबा अपमिश्रित गजा उपरे प्रशासनर ताकझाक। किछि असाधु व्यवसायी निम्नमानर गजा बिक्री करुथिबा खबर प्रसारण परे जिला प्रशासन आभिमुख्य स्पष्ट करिछि। श्रीमंदिर बाहर बिक्री हेउथिबा गजा महाप्रसाद नुहे बोली सीधा सीधा मना करि दैछंती जिला प्रशासन। एहाकू महाप्रसाद भाबी किणतु नाही बोली कहिछंती पुरी जिलापाल। श्रीमंदिर आनंद बजार रे मिलुथिबा गजा ही महाप्रसाद एहाकू किणतु बोली से कहिछंती। असाधु व्यवसायी महाप्रसाद कही गजा बिक्री करने नजर आसिले कड़ा कार्यानुष्ठान पई चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर साइबर क्राइम विरुद्ध रे बड़ कार्यानुष्ठान करी सरकार 80 लाख सिम कार्ड बंद करिसंती।
ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମୁତାବକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏଆଇ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା 6.78 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930 ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର 3.5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଭିକ ଦେବା ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏମିତି କଲେ ନିଆଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦାୟର ହେବ ମାମଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରକୁ ଭିକାରୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଭିକ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶର 10 ସହରକୁ ଭିକାରୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ମରାମତି କରିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍। କାମ ତଦାରଖ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ଏହାପରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି। କାନ୍ଥରୁ ପୁରୁଣା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ କଢ଼ାଯାଇ ନୂଆ ପଥର ଲଗାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଲୁହା ବିମ୍ ସ୍ଥାନରେ ବି ନୂଆ ବିମ୍ ଲଗାଯିବ। 3 ମାସ ଭିତରେ ମରାମତି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଖସିବ ରେଟ୍। ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 71,540 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ 78,030 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 71,390 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ 77,080 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ ନେବା ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମା' ବାପା, ସମାଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।